جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मलिक मुबशर डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुंद्रा मंडी डेरा गाजी खान में पहुँचे हैं, तो आपको पूरी मालूमात इस वीडियो में आपको देंगे, एक एक करके भी आपको दिखाएंगे कक्के बिल्ले मुंद्रे। और वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर मेरी वीडियो पहली बार देखने रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मलिक मुबशर गोट फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आए आपको एक एक करके भी दिखाते हैं और व्यापारियों से भी मिलवाते हैं क्या रेट मांग रहे हैं, मंडी में सस्ती है या महंगी। कमेंट में अपनी राय लाजिम देनी है, तो एक एक करके ये आपको रेट भी बताएंगे सारा कुछ। अगर कोई जानवर इसमें से आपको अगर पसंद भी आ जाता है तो आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप डेरा गाजी खान मंडी करना चाहते हैं तो बेस्ट मंडी है, आप इस मंडी का एक बार लाजमी विज़िट करें। सस्ते और मियारी जानवर इधर मिलेंगे, कक्के, गुलाबी और कजले मुंद्रे इधर ही मिलेंगे। तो भाई से पूछते हैं क्या रेट मांग रहा है और कितनी उम्र है, ये आपको बताएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान इसका क्या मांग रहे हैं? 45,000 फाइनल बताएं जितने में देना। हाँ फाइनल क्या मांग रहे हैं? 42,000 मांग रहा है। कमेंट में अपनी राय लाजिम देनी है, मंडी सस्ती है या महंगी। इस भाई से पूछते हैं ये क्या मांग रहा है। फरीद भाई इसका क्या मांग रहे हैं? फाइनल बताएं फरीद भाई। ये कितने उम्र का बच्चा है? 3 माह का बच्चा है, ये चेक कर लें। और भी आपको जानवर चेक कराते हैं। इस भाई के पास एक खड़ा हुआ है, इससे पूछते हैं क्या मांग रहा है। भैया ने इसका क्या मांग रहे हैं? 35,000। इसकी उम्र कितनी है? 3.5 महीने। 3 माह का ये मुंद्रा है, ये चेक कर लें। और ये भाई से पूछते हैं इसका क्या मांग रहा है, गुलाबी में है। ये जोड़ी का क्या मांग रहे हैं भाईजान? 1,10,000 फाइनल बताएं। 95,000। इनकी उम्र कितनी है? 4 महीने इनकी उम्र है। अगर इस तरह के आप मुंद्रे रखें तो ये आपको नफा बिजनेस है। इसमें जो है आपको जोड़ी अगर कुर्बानी पे सेल करें, अगर अच्छी खुराक दें तो 2 लाख से ऊपर बेच सकती है, सेल हो सकती है इस तरह के माशाल्लाह। और भी चेक कराते हैं आपको, वीडियो एंड तक देखनी है आपने। और क्यूट बच्चा है, ये चेक करते हैं। इस भाई से मालूमात लेते हैं कि ये दूध पीने वाला बच्चा आप क्यों सेल कर रहे हैं, ये आपको मालूमात देगा। भाईजान ये दूध पीने वाला क्यों बेच रहे हैं? अच्छा, ये कितने का है? 25,000 बच्चे का। फाइनल बताएं। फाइनल 22,000 मांग रहा है। कमेंट में अपनी राय लाजिम देनी है। और ये जोड़ी भी इसी के पास खड़ी हुई है। इस जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? इस जोड़ी का 70,000 मांग रहा है। फाइनल बताएं। 60,000। अगर इसमें से कोई जानवर पसंद भी आ जाते हैं आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, तो ये जानवर आपको मिल जाएंगे। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ये डेरा गाजी खान 2 दिन मंडी लगती है, और ये 2 दिन मंडी लगती है हफ्ते में, बुध और हफ्ते को। ये सुबह 6 बजे से शुरू होती है, 12-1 बजे तक। तो आपको ये लाटें भी दिखाती हैं, काफ़ी मुंद्रे हैं, बड़ी मंडी है, ये चेक कर लें। इसमें बकरे भी हैं, बकरियां भी हैं, मुंद्रे, छतरे, मुंद्री, भेड़ें, सारा कुछ है। सस्ते और म्यारी जानवर इस मंडी में मिलेंगे आपको। इस भाई से पूछते हैं इसके पास कितने और क्या रेट मांग रहा है। भैया ने इसका क्या मांग रहे हैं? ये कितने पीस हैं? 6। और इनकी उम्र कितनी है? 5 महीने उम्र है। कमेंट में अपनी राय लाजिम देनी है, मंडी सस्ती है या महंगी। तो मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। अगर कोई जानवर आपको पसंद आ जाता है तो मुझे स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, तो ये जानवर आपको कार को भी मिल जाएगा। अगर 1-2 दिन में आ सकते हैं तो ये जानवर मिल जाएंगे। और मेरे फार्म पे भी जानवर मौजूद है। और ये लाट खड़ी हुई है। इस भाई से पूछते हैं इनका क्या मांग रहा है। भैया इनका क्या मांग रहे हैं? 45,000 फाइनल बताएं। फाइनल। इनकी उम्र कितनी है? 5 महीने उम्र है। 40,000 मांग रहा है। ये तकरीबन 25-26,000 तक हो जाएगा। और ये ब्लैक मुंद्रा खड़ा हुआ है इस भाई के पास,
تو اس کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں، یہ خوبصورت میں ہے پرنٹ میں، تو اس سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور کتنی عمر کا بچہ ہے۔ السلام علیکم بھائی، بھائی جان اس کا کیا مانگ رہے ہیں؟ 22,000 فائنل بتائیں۔ 18,000 مانگ رہا ہے، کتنی عمر کا بچہ ہے؟ 2 ماہ کا بچہ ہے، 18,000 مانگ رہا ہے۔ یہ چیک کریں، اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ یہ لاٹ بھی آپ کی ہے، یہ لاٹ کا مالک نہیں کھڑا ہوا، اور لاٹ جی آپ کو چیک کراتے ہیں۔ یہ دیسی میں ہے، دوگلے ٹائپ میں، تو یہ سستے والے ہیں۔ اگر قربانی پہ آپ سیل کرنا چاہیں، سیل پرچیزنگ کے لیے یہ سستے بھی ہیں۔ یہ اگر 12-13,000 کا آپ لے کے تو قربانی پہ اس طرح کا مندرا آپ 60,000 70,000 80,000 کا سیل کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی خوراک نہیں ہے مندرے میں۔ بکرا جو ہوتا ہے نخرا کرتا ہے، مندرے میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، نخرا بھی نہیں کرتا، آسانی سے پلتے ہیں۔ اس کام میں برکت بھی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ اس رزق کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کی غربت کا خاتمہ یہ رزق کرے گا۔ اور بھی آپ کو جانور چیک کراتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دوست یہاں آئیں تو کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ اور یہ بچہ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس، بھائی کے پاس، ککے میں آ رہا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے ماہ کا بچہ ہے۔ بھجن کا کیا مانگ رہے ہیں؟ 40,000 فائنل بتائیں۔ 35,000 مانگ رہا ہے، کتنی عمر کا بچہ ہے؟ 3 مہینے کا بچہ ہے۔ اور اس بھائی کے پاس اکیلا کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے۔ اس کا کیا مانگ رہے ہیں؟ 36,000 فائنل بتائیں۔ 35,000 مانگ رہا ہے، یہ تقریباً 4-4.5 مہینے کا بچہ ہے، یہ بھی ککے میں ہے۔ اور آپ کو مندری بھیڑیں چیک کراتے ہیں، تو اور آپ دوستوں کو گپن بھیڑیں بھی دکھائیں گے اس ویڈیو میں، اور بچوں والی بھی دکھائیں گے۔ ریٹ بھی مالکوں سے پوچھیں گے وہ کیا مانگ رہے ہیں، تو کمنٹ میں اپنی رائے لازم دینی ہے۔ بھائی جان اس کا کیا مانگ رہے ہیں لاٹ کا؟ 35,000 فائنل بتائیں۔ 28,000 مانگ رہا ہے، گبن ہے؟ ایک بچے والی ہے، باقی گبن ہے؟ یہ ٹوٹل 11 پیس ہیں، تو 10 گبن ہے، ایک بچے والی ہے۔ 28,000 کہہ رہا ہے۔ دانتوں میں کیا ہے؟ 2 دانت 4 دانت۔ ماشاءاللہ یہ بھیڑیاں اگر رکھیں آپ، یہ تقریباً 3.5-4 مہینے کی گبن ہے، تو یہ 1.5 مہینے کے بعد یہ بچے دے دیں گی۔ یہ تو بھیڑیاں آج سستی مارکیٹ ہے، کوئی وپاری آج نہیں ہے؟ کوئی سیل کی ہے؟ اچھا سیل ہو جائیں گے، اللہ پاک ہے۔ اور بھیڑیں بھی آپ کو چیک کراتے ہیں۔ یہ کھڑی ہوئی ہے بھائی کے پاس، اس سے پوچھتے ہیں یہ گپن ہے خالی ہیں کیا ہے، تو آپ کو معلومات دے گا۔ بھائی ان کا کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کا کیا مانگ رہے ہیں؟ 30,000۔ یہ گپن ہے خالی ہیں کیا ہے؟ 8 بیڑیں گپن ہیں، 2 بیڑیں خالی ہیں۔ فائنل بتائیں۔ 27,000۔ آج مارکیٹ ڈاؤن ہے یا وپاری نہیں ہے؟ کوئی سیل بھی کی ہے؟ نہیں۔ اچھا یہ چیک کر لیں، ٹوٹل اس کے پاس 10 بھیڑیں کھڑی ہوئی ہیں، 8 کہہ رہا ہے گپن ہے، 2 خالی ہیں۔ تو اور بھیڑیں بھی آپ کو چیک کراتے ہیں، کافی بھیڑیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر 100 لینا چاہیں، 50 لینا چاہیں، 150 200 جانور، تو اس منڈی سے آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم اگر خریداری آپ کو کرا دیں گے تو فی جانور کے پیچھے ہمارا 200 روپے انعام ہوگا۔ تو ہر چیز کی ہماری ذمہ داری ہوگی، عیب نقص سے پاک جانور دلا کے دیں گے، اور 2,000 سے 3,000 جانور سستا دلا کے دیں گے آپ کو۔ تو ویڈیو ختم کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد کیجئے، اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔